Okay, bali na mga lods. Team Saddam o Team Alex. Okay, serbisyong Saddam. Pride. O Jankar. Paksi. Okay, serbisyong Pride. Sa Carlo ka. Oh, bali. Puntos. Oh, Carlo. Kita sa bola mga lods. Kuha sa. Okay, serbisyo ni Pride. Jankar naman again. Balik naman. Okay, serbisyo na naman ni Pride. Oy, pukot. Tatanduay na. Okay, Cebu City serving Elmer. Jankar, Jason. Bonal ni Jankar. Kuha ni Elmer. Bonal naman si Jankar. Kuha ni Alex. Uy, pukot man. Okay, Elmer na naman serve to Jankar. Jason to Alex. Saddam. Wow, good breaking ni Jankar. Induta to mga lods eh. Breaking pa man. May sakit diha eh. Okay. Inglalilya na naman serving. Jankar serving. Elmer. Oh, oy, in man. Okay, bola na naman sa Cebu City. Jason serving to Jankar. Elmer, Pride to Jankar. Jason, kuha na naman ni Jankar. Oy, atay man. Inside man. May mang pagkapitik sa linya. Okay, Jason serving from Cebu City. Pride, Alex, Jankar naman, birada. Pride bira. Oy, Saddam. Nakuha mo yun. Pride. Wow, bright na bata. Oy. Pwede kayo. Okay, mula sa Minglanilla. Alex serving. Wow, Elmer, Jankar. Kuha ni Jason. Kuha ni Alex. Saddam. Jankar bira. Alex bira. Saddam. Wow, kanindot. Walang masulod. Puntos. Servisyo na naman ni Alex. Pindanil niya ni. Okay, Jason. Jankar bira, layo. Saddam. Kuha ni Alex. Kuha ni Elmer. Bira naman sa Alex. Palobo. Elmer. Pasan mo si Alex. Nagkuha sa mata. Okay, out ball. Okay. Punto sa Minglanilla. Chikol. Alex Servisyo. Wow. Kuha ni Elmer. Bugarak ni Alex. Kuha ni Elmer. Kuha ni Jankar. Saddam. Pride. Kuha ni Saddam. Uy, sus. Pukot man. Okay, bola sa Cebu City. Saddam survey. Kuha ni Jankar. Uy, Jason. Out ball. Layas ang bola. Mga lods. Karon
Ready na sa damo serbisyo. Ready serving to Elmer. Alex. Elmer again. Alex Bugrak. Sadam. Sadam. Oh, Sadam naman nagin. Uy, wala sila kakuha. Patay sila ni ato. Okay, bola na sa Cebu City. Elmer. Alex Elmer. Or patay sila ni Elmer. Yaras to nga. Okay, bola na naman sa Cebu City. Elmer serving to John Carl. Elmer palubo. Alex palubo naman sa Elmer. Elmer palubo padagko ay sa mata. Bogarak ni Alex. Kuhan Jason. Patay sila ni ato. Patay sila ni Jason. Puntos sa Cebu City. Okay. Elmer serving to John Carl. To Saddam. Alex Elmer. Bogarak. Oh, Saddam. Alex Elmer. Tira. Buta ni mga lodsoy. O Elmer. Kay Alex. Kuhal Jason. Bugrak naman ni Alex. Out ball. Side out. Okay, bola sa Minglanilla. And Carl serving. Okay, kandot. Slokman kayo. Patay sila dito eh. Puntos, Minglanilla. Bisa naman si John Carl. Purag yapo no. Grabe. Grabe pretty oh. Preta pretty oh. Puntos naman si Minglanilla. John Carl serving. Grabe kaslop. Bugarak. Ay. Patay silang pretty. Right tam pretty ronda. John Carl man serving. Wow, kaslop. Birahi. Pretty. Sus, liga eh. Bali. Okay, nirali na ang Minglanilla, mga lods. Servisyo naman ni John Carl. Okay pun. Sus, bali oy. Wow. Buta dua. Boss yung Minglanilla ni. Karon. Servisyo naman ni John Carl. Grabe eh. Suga. Kuha ni Alex. Listen. Alex. Elmer. Grabe bright. Tarong pretty. Gabi una Puntos na naman sa Minglanilla. Karon, John Carl naman po. John Carl serving. Grabe servisyo Kuha ni Alex. Kuha ni Saddam. Jason. Alex Elmer. Jason. Saddam. Jason. Kasluyo. Bugarak ni Alex. Uy. Out ball. Out ball man. Side out. Bola sa Cebu City. Jason ni Jason. Jason. Pretty. Bukot man pretty. Or sa Cebu City. Okay. Vision na naman ni Jason. John Carl or Jason Bogarak. Out ball man. Side out. Bola sa Minglanilla. Issue ni Alex Kaluha. Pada pesyuha. Kuha ni Elmer.
Garak ng Alex. Ay, bali. Okay, daog jud aming Glanilla. Daog jud sila. Bawas gyud.